Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas radimo kulu Beograd. Prošlo je 35 dana od mog posljednjeg dolaska ovde. Vidite šta je završeno, dok se stiglo, sve ostalo. Ono što možete primetiti, a što ću proći sa druge strane da pogledate isto. Sunce neko nezgodno danas pada, zašto je bila magla do jednom pre sat vremena. Otprilike podigla se negdje oko 12 sati. Tako da je malo bilo teže za rad. Jutro zato nismo mogli da radimo rano. 6 spratova je još ostalo da se zastakne na kuli Beograd. To je ono što je vrlo bitno, znači posljednja 2 sprata i na sredini imamo taj razdelni deo između hotela St. Regis i stambenog dela da se poveže, znači to je 6 spratova još ostalo. Ono što je vrlo bitno da radovi teku normalno svojom brzinom, kao što vidite s polja se isto završava spoljni deo oko same kule. Ono što je isto bitno to je da je najavljeno da će to biti gotovo za maj, međutim promjena je došla, koliko sam imao posljednju informaciju, to je septembar sljedeće godine, ako sve bude bilo kako treba, jer određeni delovi kasne i nemoguće je jednostavno zbog ove korone i svega toga doći do tih delova. Eto, to je generalno stvari usporilo celo zidanje, celo gradnje na svim delovima, ne samo kula Beograd. Ostanite na isto mjesto, hvala vam puno svima, zaprete, lajkujte, idemo sa svih strana da vam pokažem kako izgleda prelepa kula Beograd. Evo, upravo su stigla stakla, kao što možete vidite, došli smo u pravo vreme. Sa ove strane, kao što vidite, pale dodatna stakla zato što je tu nekada bila dizalica. Evo, pogled i odavde da vidite kako to trenutno izgleda. Evo nas ispred galerije, kao što vidite,
Idemo polako prema Kuli Beograd. Sa ove strane se vidi onaj deo što sam pričao malo pre. Ovde vidite 6 spratova. Jedan je polu završen, znači još 3 i gore na vrhu 2. To je otprilike ono što je ostalo trenutno da se završi. Evo, kao što možete vidjeti i dole radnici rade, znači punom parom, nema stanja. Ono što sam ranije najavljivao, promenada. Evo vidite kako to trenutno izgleda. Odlično. Za novu godinu to mora biti spremno. To i jeste cilj da se pusti u rad. Za novogodišnje praznike. Znači ja se naježim kad vidim ove kako radi. Svaka čast. Kao što vidite, nevjerovatni radovi. Ja ne znam koliko plati, imaju ljudi gore što rade s polja, što mislim sa ovih skela, ovo je strašno, svaka čast, nevjerovatno. Nije isto raditi unutra, raditi s polja, ja im se divim, pozdrav veliki za sve ove radnike. Naravno i za kraniste, pošto ih izostavim svaki puta, ne namjerno. Vidjeli ste iza mene, radi se promenada, završava se vrlo brzo, nikada više radnika nije bilo. Sada promenada poprima već svoj oblik kako će ići oko same Kule. I to je onaj deo, znači radi se i ispod Kule, i ispod se voda i iza Kule sa svih strana, znači dolazi do toga da jednostavno Kula mora da bude taj deo pušten do nove godine, tako je bilo dogovoreno, vrlo verovatno će to i biti, tako da ne sumnjam sve. To je bilo to od mene s ovog prelepog mesta, jednog od trenutno najlepših delova grada Beograda. Veliki pozdrav od mene, vidimo se sutra, nadam se da ste uživali bar upola koliko i ja, ali ja se s vama radim u ovakvim projektima. Ono što sam čuo, još jedna stvar da ne zaboravim, kaže da bi na Novom Beogradu trebale da budu 3 slične zgrade visine preko 110 metara.
navodno na potezu kod Siva u tom delu. Da li je to istina, da li nije, vidjet ćemo, sačekat ćemo u svakom slučaju. To bi isto bilo jako dobro da se završi da i Novi Beograd dobije tako neke visoke solitare, dobivali nekoliko tih visokih zgrada, što je tendencija rasta naravno sada u svetu, ne samo kod nas. To je bilo to. Hvala vam puno svima, vidimo se sutra, zapratite, lajkujte i ostanite na istom mjestu. Prijetan dan vam želim.